ଯମୁନା ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଦେ ତୋ ପାଦ ତଳୁ ବି ମାଟି ଖସି ଯିବ। ଖୋଲି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆମ ରହନ୍ତା କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ କୋଉ କରି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଛି। ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ବାହା ହେଇଗଲା, ଅଥଚ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲାନି। ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆମେ କଣ ମନା କରିଥାନ୍ତେ? ଜଣେଇଲାନି ଆମକୁ, ଜଣେଇଲାନି। କଣ କରିବା? ଆରେ ବୋମା ଆରେ ଯାହା ମନ ଯାହା ଠାରେ ରସିଲା ତାକୁ ଖାଲି କିଆ ଫୁଲ ପରି ମହ ମହ ବାସିଲା। ଜଗନ ଆରେ ବଡ ଘର ଝିଅ ଆରେ ତୋ ମାଲିକ ବା ତୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସେ ତମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ କାକା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଏ କଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଅମ୍ବିକା ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇଦେଲେ। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ସତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। तो ड्यास को क्या कहूँ रे? अरे अंबिका बाबू हले साक्षात दयार केदार कुंड तांको आखिरे धनी गरीब समस्ते समान तेणु से जहा करती भल करती तो मालिकर जीवा घर को लक्ष्मी आसुचंती रे लक्ष्मी नाई कका धनी घर झील भी आमे ताको बोह करबा को राजी काईकि ना मु जानिछि मोर ओनला चॉइस केबे भी भूल हेई नथिबो केबे भी भूल हेई नथिबो जहा करथिबे ठीक करथिबे हेले एते बड़ घर झील से आम घरे चली पारिबे तो ओहो तबे काईकि व्यस्त होछ कहिलो मो से कथा बुझिलेनी अरे तू तो पूरा घरणी नंबर 1 तो तांको सब घरर बसा मजा सपना सब हां काका मु जानिछि से मो सानो जानो मो सानो भौणी घरर आदब कायदा चाली चलन साठना सब मु सिखाई देबी से दायित्व मो ऊपर हां से कथा रे आ कोन तमको किए पारी होबो ए बापा जगन सब ठीक जे हेले कथा रे टिके के रही के पड़ी कोन आ कथा कोन की बाहागरटा सरी गला हेले से घर को खाली बुलिबा को बुझु आ टिके रही के से पळेबे आ ओजिला सेई दियो किंतु काका चतुर्थी बुझिटा मो भाई रो बाहागर मो दुआरे न होई हबो ता ससुर दुआरे ए कथाटा सुनले मो साई पड़िसा लोके कोन कहिबे कहलो काका हां तो जास को क्या कहू रे का कहला साई पड़िसा गां लोक अरे तांको कथा दर्जु काईनी अरे तू कोन पारिबू एते बड़ भोजी भात टेंट से कथा अंबिका बाबू सब संभाली काका हां आउ तमे दी जण केवल बाबू बाबुआणी को भलिया नोआ ड्रेस पिंदी पूरा हाथ को हाथ हले तमे जाई की भोजी खाई की आसीबो आउ तांको खाली आशीर्वाद टिके देई गया काका हां अरे काका माने मो घर को आसीबे मो घर चली जिबे कथाटा सुनला बेलू मत किंतु ठीक लगुनि काका अरे किंतु करो टिके अपेक्षा कर अरे ए घर तर खाली उठिबो पूरा दम रे उठिबो आउ तू पूरा गोड़ को गोड़ ऊपर पकई
तू खाली राज करिबु राज अरे तो सबुठी पुरी जीव किछि अभाव सुविधा रहिबो नै बुझिलु हौ मु आसुची बापा है तो पहुंची गलेनी ना कोन आउ ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସେ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି এই যমুনা মতে কিন্তু কাহিଁକି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ସେମାନେ ମୋ ରୋହନଟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଚଢେଇ ନେଇଯିବେନି ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ରକ୍ତ କଣ କେବେ ରକ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁଛ ମୋଟେ କିଛି ହବନି ଜମା ଡରନି ଭାଇ ଭାଉଜ ରୋହନ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯା ବାହା ହେଇଯାଇଛି ହଁ କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର ହେଇଛି ଭାଇ ହଉ ହେଲା ଛାଡ ସେ କଥା ଯାହା ତ ହେଲା ହବାର କଥା ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ବୋହୁ ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ଦାଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଛିଡା କରିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକ ଆରେ ୟାକୁ ବି କଣ ବୁଝେଇବି କହିଲ ହଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆସି କଣ ନା ସଫେଇ ଦଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ଯମୁନା ତମେ ହେଲେ ଯାଅ ବୋହୁକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଯାଅ ନାଇଁ ନା ଆରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ସେମାନେ ପରା ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆରେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନିଅ କଣ କହିଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେବି ସତରେ ରୋହନ ତମେ ସିନା ପାଠ ସାଠ ପଢି ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛ ହେଲେ ତମର ସେ ମୁଠା ବିଟା ଜମା ଗଲାନି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେବି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାମକ ଭୂତାଣୁ ଥିବ ସେ ସମାଜରେ ଚାଲି ଆସିବ एकदम ठीक कथा तुम देहरे जे एचआईवी भूताणु नथिबो यार ग्यारंटी किए देबो ता छळे तुम जे तमे मो बड़ भाई भाउजंकर पाद धूଳି देबो तुम देहरे थिबा एचआईवी भूताणुटा ए परिवारटा को आक्रांत करि देबो जे ए तमे नैना तमे कोन जीवन को आगुर जानिछो नहीं तमे दिने कहनथिला तमर के जने सान भाई अछि ताना जीवन बोली ए नैना अरे मु तुमको हम परिवार विषय केबे कहली कहलो भाई कहू कि न कहू तुमे जे पर्यंत मनाटा भूली पारिन सेथि पई तुमको अशेष अशेष धन्यवाद अरे तू कोने नैना भाई को आगुर जानिछो एमिति खिलाड़ी को किए कोन एते शीघ्र भूली जाई पारे सी परा हम कॉलेज टाइम रो एक नंबर खिलाड़ी कोन एते शीघ्र भूली हबो तमे काले दिजन क्लासमेट हां आमे दी जण क्लासमेट बड़ भाई भावजंकर पाद धूଳି नेबो ना एचआईवी टेस्ट करि आसीबो तमे कोन मते धमक दउछ धमक नुहे बरं कुह ओडिया घरर रीति परंपरा संस्कृति विषय तुमको टिके सम्यक सूचना देली
तू कहवा सीमा रखी जाऊगी तो पाटे के लगाम दे बाप बारे मो बड़ लोक घर जाई मानी गली ଆଉ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ଲୋକର ଜଣେ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଗଲା ପରେ ମୋ ଭାଇଟା କେମିତି ବେନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି କହିଲା ତତେ ତ ଟିକେ ବାଧିଲାନି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କଣ କହିଦେଲି ବୋଲେ ତୋ ଛାତିରେ ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି अरे तू ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯା ଏ ଘରେ ଏମିତି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଲେ ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଲୋକ କଣ କହିବେ କହିଲୁ ତତେ କଣ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ରୋହନ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କେତେ ସମୟରେ କୋଉ ଆସିଠି ଠିଆ ହେଲିଣି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ମାନେ କିଛି ଦିନ ସେଇଠି ରହିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବିନି ମଣିଷ ଆସି କୋଉ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଜାଣି ଏବେ ଯାଅ এইটা যদি চিড়িয়াখানা হুয়ে বড় মଣିষ কারণ চিড়িয়াখানার মଣିষ মানে রুহন্তিনি রুহন্তি তপরি বড় মଣିষ সাবন কি কথা আবে মু বধুয়ে মতে কলারা চিনিনো নলে তো মুহরে প্যাচ পকড়ি দেব প্যাচ মু জানিছি তোতে জানিছি বোধে দুনিয়ার কেহি ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯା ମୁଁ ଜମା କରିବିନି ଗୋଟାଏ ଓଡ଼ିଆ ଘର ରୀତି ପରମ୍ପରା ଜାଣି ନଥିବ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲଙ୍ଗୁଳିରେ ମୋ ଭାଉଜର ସମ୍ମାନ अरे जीवन हौ कथाटा आगକୁ न बढे तमे ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯାଅ ତମକୁ ମାର ନିୟମ ନିୟମ ପକେଇ ମୋ ଭୋଟଟାକୁ ସିନା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ ଭାଉଜ ଦେଖିବ ଭଲ ନାଗରିକ ଆମକୁ ଦଂଶନ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ଦଂଶନ ଜୀବନଟା ଆମର ପିଲା ଲୋକ ପିଲାରେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ତା କଥାକୁ ଜମା କରିବନି ଆସ ମା ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ঘটা সাবন কি কথা আরে দেহ হাতে অপরিষ্কার হয়েছি দেহর ফড় ফড় বন্ধ বাপুছি ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉନି ଏ ସାଇ ପଡିଶା ଲୋକେ ଆମକୁ ନାନା ଦାହି କାମନା କରିବେ ଆମେ ସେ କଥା ସହିପାରିବୁନି ବୌମା ସହିପାରିବୁନି ତମେ ଠିକ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚାଲ ଆରେ ସେମିତି କଣ ରେ ତୁ ପରା ଏ ଘରର ପୁଅ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କଣ ସହିପାରିବି ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋର ଦିଟା ଆଖି ଜଣେ କିଏ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଜୀବନ ହଉଛି ତ ଦିଅର ତୁ ତା ଭାଉଜ ବଡ ଭାଉଜ ମା ସମାନ ବାହା ହେଇ କଣ ପୁଅର କଥାକୁ ଧରନ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ରେ ମା ସେ କଥାକୁ ଛାଡ ଘର ଭିତରକୁ ଆ ঠিক আছে ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ହଁ କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ଏ ଇଡିଏଟଟା ମତେ ଏଠି ଯେମିତି ସଟର
ভাইটা পিটিবা তো দূরের কথা আজি যাই মু তাকু টাণ করে কথা কইলে কইনি আজি মাড মারিবি কেমিতি তাহলে ঠিক আছে তোমাকে লাভ করে আমি বসি চলবা করু খাও এরা চলো আমি ঘর ছাড়ি চলে যাই আরে চলো রামজি हे भाऊजो तुम्हें तो बोले मरते ये मेरे शांति मेरी आसुची ताले तुम्हें मत मारो मारो भाऊजो तुम्हें मत मारो प्रतिवाद करबी नहीं मारो নাই রে মারিবিনি রে পাগলা সত্যি আমি মাড মারি পারিবনি নাই রে তোতে মু কেবে বি মারি পারিবিনি কাইকি না বাজি যায় এই বড় দোকান ধরে মো পছে পছে বুলুছ ও খুয়াই নদেলে তো পেট পড়ে না ଆଉ ଜଣେ ଗେଲ ଦେଖିଲେ ଏଣେ ମୁହଁଟେ କରି ବୁଲୁଥାଉ ଆଜି ସେଇ ଗେଲ ପୁଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି ପାରିବିନି ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ সপন দেখিলে ডরি যাও ଆଉ ଡରି ଯାଇ ମୋ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ନଦେଲେ ତୋତେ ନିଦ ହୁଏନି ରେ ତୋତେ ନିଦ ହୁଏନି ଆରେ ତୁ ତ ମୋ ଝିଅର ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତୋତେ ଯଶୋଦା ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାଳି ବଢେଇଛି ଆଉ ଆଜି ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବି କେମିତି ରେ ଆରେ ବିଦେବ ଆରେ तुम्हें मत चंदा मां हे मां आज ये कन्या का ओछट ही कहूची हे मां आज काई के कन्या रो जसदा मां पातरो माडा गाइवा पाए प्रभुलाई चला गोची मारा मां मते मारो सपनटा अधा रहे काहींकी कुह हसु हसु सरी जाए आखिरो लुह सपनटा अधा रहे काहींकी कुह हसु हसु सरी जाए आखिरो लुह सब सुख जली जाए लुह सब झरी जाए केमिति मनीष एठी रहिछि जे आखिर जनम कांदिबा